चालू चालू सस्ता चालू। अरे माल फाल किसी अच्छी की सोना सुन 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 चल बुले नी अमर गाने ने कहबू बेले फसे दे मी तते ना चल 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 सुना अमर घटे तुई चल नहीं जीबू बेले मोर दिल रहबा बुरा हाल। Gapada sa 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 gapada pada pada. ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ। हाय भाई मैंने आपण मानक ये सुंदर दृश्य देखा आमर बर्तमान भाई भोजी स्टार्ट हो सारे बिल भोजी आमर कार्य भितर भाई आमर जने भीतर कौन कर भाई भाई ओ भाई कौन चलची हाँ हाब हाब देखी तो कि जना पड़नी कही दियो सब परिया पत्र पड़छ सब जानू तब भोजी तो आम करूँ लॉकडाउन टाइम रे से लॉकडाउन बेल तो गाँव रही पाइलुनि इे पड़ाइलु बाण भोजी कर ओहो एमती कथा ओहो आईटा तो जानू भाई मैंने बर्तमान परिया कटाकटी चलती बर्तमान भाई रोसैया बहु चलो एटी भाई जन आमर अंडा 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 करिए बोली मिस्टर चंदन बर्तमान भाई चल मेन आम मेन रोसैया चापट कालिया भाई कौन कर भाई चुली चलची रेडी चलची पूरा चाइनीज स्टाइल करछो भाई पूरा चाइनीज सब पड़ियो पूरा पूरा इना हबो पूरा हंडा बसिबो भात हबो सब चलिबो तमे तो देखिथिब यूट्यूब रे हां भाई भाई तुम सदाळे भाई वीडियो देखुछु भाई वीडियो देखो लाइक शेयर करो कमेंट सब्सक्राइब करंतु समस्त भाई वीडियो हम पिला सपोर्ट करंतु भाई सपोर्ट करंतु भाई आमे किछि एमती नुआ नुआ आनिबु आपण सपोर्ट कले आमे किछि अलगा नुआ आनिबु चेष्टा करू बर्तमान भाई हमरो चलची चुली खड़ा गली बर्तमान भाई बेसी नहीं जस्ट 2 मिनट में मैगी तैयार होता है वैसे ही चुलीटा रेडी हो जिवो आइटम भाई बर्तमान भाई रेडी कौन करे आइटम भाई आइटम टा हमरो उሱना भात को अंडा तरकारी ऑल ओवर आइटम मेन लोग आइले देखि मेन लोग ई भाई भाई कौन देखिलो रोही रोही भाई रोही ए धर धर धर
ଚାଲିଛି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଚାଲିଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯା ପିଲାମାନେ ଜାଳ ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ଆମର ଜାଳ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ। ବାପରେ 100 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଲେଣି। ଭାଇ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆଉ ନାହିଁ ଲୋକ ତୋଳି ସାରିଲେଣି। ଟିଡ଼ି ଟିଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଲାଗିଗଲା ଭାତ ପାଇଁ। ଭାଇ ଆମର କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ରେଡ଼ି ଚାଲିଲା। ନା ନା ଡାକିଲେ ହବ, ତମେ ଆଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉନ, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। ହଁ ଚାଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଧୂଆଁଧାର ଚାଲିଛି। ଟିଡ଼ି 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 ଟିଡ଼ି। ଏ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ବଣଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିଲା। ଭାଇ ଆମର ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି ଝାଳନାଳ ହେଇକି। କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପରା, ଏସି ତ ଲଗାଇ ପାରିବାନି, ପ୍ରାକୃତିକ ପବନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ନ ଗ୍ରାମୀଣ ବାସନ ଏସି। ଏଠି ଯୋଉ ପବନ ହଉଛି ଏସିରେ ବି ପବନ ନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲକଡାଉନ ମସ୍ତି ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଆମର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜାଳ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିଛନ୍ତି କାଠୁରିଆ ଜାଳ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଭାଇ ଏଠି ଘର କରି ରହିବ ବୋଧେ, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବାଇଗଣ ରଖା ହେଇଛି, ଏଠି କଖାରୁ କଟା ଚାଲିଛି, ଭାଇ ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି, କଟାକଟି ଚାଲିଛି। କଦଳୀ ରଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ଭାଇମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ, ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହବ ଆଉ। ଅଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟା ଚାଲିଛି। 15 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ହେଇଯିବ ଚାଲିଲା।
भातटे हब डालीटे हब मटनटे हब चिकेनटे हब सब किछि हब अरेंजमेंट तोर मोर हब एंगेजमेंट काम धंदा छाड़ी देली घर द्वार भूली गली तू जब गुरु लव मते कलू चालू चालू संस्था चालू भाई सरीगला भाई भोजी सरीगला ଏବେ ଖଦି କରି ଯାଉଛି ଗାଁରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ବସିକି ଖାଇବୁ ପାଚିଲା ପରେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦବୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଡେ ଏଡେ ମୁଁ ଏଡ ବଡ ଲୋକ କିଏ କେତେ ନଉଛି କିଏ କେତେ ଖାଉଛି ଖୁସି ଆଉ